مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت اور بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت معزز سامعین کرام خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى جس کا مفہوم اور معنی یہ ہوتا ہے کہ اے مصطفیٰ جان رحمت آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے اے پیارے پیغمبر آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا ہوں قل لا اسألکم علیہ اجرا میں ان تمام چیزوں پر تم سے کوئی اجرت نہیں طلب کرتا جو اللہ کی طرف سے میں نے تم کو پیغام دیا ہے میں نے تمہیں قرآن جیسی کتاب عطا کی اس پر کوئی اجرت نہیں چاہتا ہوں میں نے تمہیں اسلام جیسی شریعت دی اس پر کوئی اجرت نہیں چاہتا ہوں میں نے تمہیں نماز جیسی اللہ کی عبادت دی اس پر کوئی اجرت نہیں چاہیے میں نے تمہیں قانون زندگی عطا کیا اس پر کوئی اجرت نہیں چاہیے میں نے جو تمہیں طریقہ سکھایا ہے اور اللہ کے وحدانیت کا پیغام جو بتایا ہے اپنے اللہ کے وحدانیت کا پیغام جو تمہیں سکھایا ہے 360 بتوں کے سامنے سے تمہارے سر کو پیشانی کو ہٹا کر ایک خدا کی بارگاہ میں جھکایا ہے ان تمام چیزوں کا اے دنیا والوں میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت نے جب بیٹیاں زندہ دفن کی جاتی تھی جب بیٹیوں کو زندگی عطا فرمائی ہے جب ماؤں کو بازاروں میں نیلام کیا جاتا تھا جب ماؤں کو اولاد کے لیے جنت کہہ دیا گیا ہے جب لوگ راستے سے بھٹکے ہوئے تھے ایک بھائی دوسرے بھائی کا خون قتل کر رہا تھا کنویں پر پانی بھرنے کے لیے نہ جانے کتنے کتنے سال جنگ چلا کرتے تھے ان تمام برائیوں سے بچانے کے بعد ایک اللہ کی عبادت کے راستے پر لبان لگانے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اے لوگوں میں ان تمام چیزوں پر جو میں نے تم کو عطا کیا ہے کوئی اجرت نہیں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں تو فقط اتنا چاہتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے اے مسلمانوں تم محبت رکھنا اس لیے کہ اہل بیت کی محبت یہ میری محبت ہے اور حضور کی محبت یہ حقیقت میں اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت ذکر شہدائے کرب و بلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آج امام حسین کے نام کا جلسہ ہے امام حسین کی محبت دو جملے میں سنو امام حسین اور اہل بیت کی محبت اور اہل اللہ کی محبت اصل میں اللہ کی محبت ہے اگر ہم حسین سے محبت کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے کرتے ہیں اور حضور کی محبت جو دل میں ہے تو یہ اللہ کی محبت ہے امام حسین کے نام پر اس مجلس میں آنے والوں اپنے مقدر پر راز کرو نام امام حسین کا ہے مگر امام حسین کی محبت اصل میں محبت پروردگار سبحان اللہ سبحان اللہ حسین سے محبت کیا کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اہل اللہ اہل اللہ ہے وہ اللہ والے ہیں اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اللہ کے راستے کی دعوت دینے والے ہیں حسین کی محبت اس لیے کرتے حسین سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ میرے حضور حسین سے محبت کیا کرتے تھے میرے آقا فرماتے ہیں جس نے حسین سے محبت کیا تو اس نے مجھ سے محبت کیا اور جس نے حسین سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی آج امام حسین کے نام کا نعرہ لگانے والے بہت سارے جملے میں بھی جائیں گے مگر میں چند جملوں میں بتا دوں کہ یہ محرم کا مہینہ ہے واقعات آپ 12 تقریروں میں سنتے ہوں گے مگر آپ اپنے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ احمد رضا مشاہدی کے جملے کو اپنے دل کے تختی پر نوٹ کر لو کوئی سوچتا ہے کہ امام حسین
क्योंकि वो करबला के तपते रेगिस्तान पर शहीद हो गए। वही सोचता है इमाम हुसैन को मर्तबा अगर उनके जिस्म पर 72 जख्म लगे हैं तब उनको मर्तबा मिला है। वही सोचता है इमाम हुसैन के लाश पर घोड़े दौड़ाए गए हैं इसलिए उनका मर्तबा इतना बुलंद बोला है। ऐ मुसलमानों, ये उन लोगों की ख्वाब ख्याली है जो ये सोचते हैं कि इमाम हुसैन को मर्तबा शहादत के बाद मिला है। और मैदान करबला में इमाम हुसैन की शहादत 56 साल की उम्र में हो रही है। मगर आओ मदीना की गलियों में देखते हैं इमाम हुसैन शहीद बाद में हो रहे हैं। जन्नती जोड़ा पहले आ रहा है, इमाम हुसैन शहीद बाद में हो रहे हैं। जन्नत का दस्तरखान पहले आ रहा है, इमाम हुसैन शहीद बाद में हो रहे हैं। जिब्रील झूला पहले झूला रहे हैं, इमाम हुसैन शहीद बाद में हो रहे हैं। जन्नती जवानों की बशारत पहले भी नहीं है। इमाम हुसैन का शहीद होना ये तो एक अजीम कुर्बानी है, मगर सिर्फ शहादत की वजह से इमाम हुसैन का मकाम नहीं है, शहीद बाद में है। जन्नती जवानों के सरदार पहले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, ज़िक्र शहीद आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम हुसैन को ये न समझो कि लाश पर घोड़े दौड़ा दिए गए तब मर्तबा। बात समझ रहे हैं ना, इमाम हुसैन शहीद बाद में हुए हैं। जन्नती जवानों के सरदार की बशारत पहले मिली। इमाम हुसैन शहीद बाद में किए गए हैं। जिब्रील जन्नत से जोड़ा पहले लाए। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन शहीद बाद में किए गए हैं। जन्नत का दस्तरखान पहले बिछाया गया है। इमाम हुसैन शहीद बाद में किए गए हैं और उनके लिए जिब्रील ने झूला पहले ही झुलाया है। ये आए मुसलमानों, कोई तुम्हें धोखा न दे दे कि मैदान करबला में जुल्म और ज़्यादती के साथ यजीदियों ने आपको शहीद किया तब आपको मर्तबा मिला है। आए मुसलमानों, इमाम हुसैन का मर्तबा पहले ही से बुलंद है। ये तो अल्लाह की मशीयत थी कि इस इम्तिहान के लिए हुसैन को चुना, इसलिए परवरदिगार जानता है कि हुसैन के अलावा उस वक्त पूरे ज़मीन पर कोई ऐसा न था कि इस इम्तिहान में कामयाब हो जाए। अरे बेशक सुभान अल्लाह। ज़मीन पर उस वक्त कोई ऐसा न था इस इम्तिहान के लिए कि इस इम्तिहान में कामयाब हो जाए। अल्लाह ने इस इम्तिहान के लिए जिसको चुना है उसी को हुसैन। 5 मिनट अल्लामा हमीदुल्लाह साहब किबला भी तशरीफ लेकर आ चुके हैं माशाअल्लाह। अभी हुजूर मसीहुल उलमा की थोड़ी देर में आमद होने वाली है। कारी अख्तर कारी सलाहुद्दीन साहब किबला तशरीफ फरमा है। बस 5 मिनट की गुफ्तगू आप और सुनिए, उसके बाद आगे का प्रोग्राम अल्लामा हमीदुल्लाह साहब किबला के हवाले माइक होगा, वो आपको आगे का प्रोग्राम बताएंगे। इमाम हुसैन मैदान करबला में इमाम हुसैन है किसके मुकाबले में? आज सुलह कुल्लियत की बोली बोली जाती है। आज लोगों को ये चेनी गोइयाँ करके बताया जाता है जितना कलमा पढ़ने वाले ऐसा मुसलमान है। करबला में कलमा पढ़ते हुए लोग आए थे, है हिम्मत तो कोली को मुसलमान कह के बताओ, है हिम्मत इब्ने ज़ियाद को कोई मुसलमान कह के बताए, है हिम्मत तो यजीदियों को कोई मुसलमान कह करके बताए। आज अगर उलमा बताते हैं कि सिर्फ कलमा पढ़ने की बुनियाद पर कोई मुसलमान नहीं हो जाता है, कोई ईमान वाला नहीं हो जाता है, कोई सिर्फ नमाज पढ़ने की बुनियाद पर ईमान वाला नहीं हो जाता है। ईमान वाला तो वो होता है कि जिसके सीने में अल्लाह रसूल की सच्ची मोहब्बत होगी, जिसके सीने में अल्लाह रसूल की सच्ची मोहब्बत होगी, जिसके सीने में असहाब अहले बैत की सच्ची अकीदत होगी, जिसके सीने में औलियाए किराम की अज़मत होगी। मैं आपको 2 जुमले में बताऊं, मैदान करबला में मुकाबला किससे है? मैदान करबला में मुकाबला ये किसी काफिर से नहीं है, किसी मुशरिक से नहीं है, बल्कि मैदान करबला में मुकाबला कलमा पढ़ने वालों से है। मैदान करबला में मुकाबला ये जंग कुफ्र और शिर्क की और इस्लाम की नहीं थी, बल्कि ये जंग हक़ व बातिल की थी। एक तरफ शराब पीने वाला यजीद था, एक तरफ शराब को हराम कहने वाले
इमाम हुसैन के महफिल में आने वालों, अपने आमाल का मुहासबा करो। इमाम हुसैन ने शराब के खिलाफ जंग की है। शराब हम छोड़ दे तो पक्के हुसैनी। इमाम हुसैन ने ज़िना के खिलाफ जंग की है। ज़िना को हम अगर छोड़ दे हम हुसैनी हैं। इमाम हुसैन ने बुराइयों के खिलाफ अपने अहले खानदान को कुर्बान कर दिया है। अब बुराइयों से बाज आ जाए तो सच्चे हुसैनी है, वरना नारा लगाते रहो। कल मैदान महशर में अगर इमाम हुसैन ने पूछ लिया कि हुसैनी होने का कब करते थे, मगर जिसके लिए मैंने कुर्बानी पेश की है उसको तुम उस आमाल को तुमने सीने से न लगाया बल्कि उसके खिलाफ करते रहे। तो आए हुसैनियों, मैदान महशर में इमाम हुसैन को क्या चेहरा दिखाओगे? इसलिए कि जन्नत में वही जाएगा जिसके सीने में हुसैन की मोहब्बत होगी। बगैर हुसैन की मोहब्बत में जन्नत में दाखिला नामुमकिन। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ। उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला है। क़ारी फैसल रब्बानी साहब को समाअत भी करना है और मुकम्मल खिताब मुनाज़िरे अहले सुन्नत, कातए कुफ्र व दलालत, ज़ियाए बज़्म मुस्लिमीन, खलीफ़ाए दारुल शरीया हुज़ूर मसीहुल उलमा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला हशमती का होना है। लिहाजा फिर कभी मौका मिला इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू करूँगा।